नमस्कार फ्रेंड। चलिए आज हम घर बैठे कैसा अपना वॉल फैन को सर्विस कर सकते हैं। जिसको पंखा किसका जाम हो जाता है तो किसका किसका स्लो घूमने लगता है जाम होने का वजह से। तो इसलिए चलो हम उसी के रिगार्डिंग में ये वीडियो बनाए हैं। चलो देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। इसको सर्विस करके देखते हैं इसका स्पीड बढ़ता है या नहीं। चलिए देखते हैं खोल के। पहले हम उसका स्क्रू खोलना पड़ता है लॉक के लिए। वो खुलेगा तो उसका जाली बाहर का निकलेगा। आप देख सकते हैं कितना कचरा है उस पे। अभी ये देखिए ये साइड ओपन है, खुलेगा और वो साइड बंद होगा लॉक होगा। तो अभी ओपन साइड में घुमाना पड़ेगा, खुल जाएगा वो। अभी देखिए वो थोड़ा जाम रहता है, इसको हम हमारिंग करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिए लोखंड से मत मारिए, लकड़ा चीज़ से मारिए तो ही खुलेगा। तो अभी मैं लकड़ा से मार के दिखा देता हूँ आप लोग को। ये हमारा निकल गया है। आप देख सकते हैं कितना कचरा है उसका अंदर। अभी हम क्लीन करके उसको दिखवाते हैं। अभी इसको लॉक रहता है ताकि वो वाला नीचे वाला जाली खुल सके। जब भी आप काम करते हैं थोड़ा ध्यान रख के काम करिए, आराम से काम करिए, सोच समझ के काम करिए। यही चीज़ अब आप बाहर वालों को बुलाता है तो 200 रुपया 300 रुपया आपसे चार्ज करता है। लेकिन उस पर इतना कुछ बड़ा चीज़ है नहीं, आप भी आराम से कर सकते हैं। देखिए पीछे का कवर खुलने के लिए इधर एक नट बोल्ट रहता है, इसको खुलना पड़ता है। ध्यान से देखिए कितना कचरा है उसका अंदर। इसलिए हमारा पंखा स्लो घूम रहा था, इसलिए मैंने उसको खोल के सर्विस किया है। देखिए बहुत ही कचरा था, बहुत ही। और आप लोग का भी ऐसा ही हो सकता है, इसलिए स्लो घूमता रहेगा। तो आप खोल के एक बार सर्विस कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये वीडियो डाला कि आपको पता चले कैसा कैसा खोलना रहता है उसको और क्या क्या करना है सर्विस में। देखिए फ्रेंड्स कैसा सर्विस हो रहा है। देखिए आराम से देखिए, आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं उस पर। देखिए मैंने इसको क्लीन किया है,
अभी इस पे एक CRC बोल के आता है स्प्रे जो रस्ट छुड़ाता है, वही मारता हूँ मैं। मार के उसको क्लीन करके आपको दिखाता हूँ। अब ध्यान दीजिए, ये है CRC का डब्बा है, आराम से देख लीजिए। उसको थोड़ा थोड़ा मैं मारता हूँ ताकि वो रस्ट छूट जाए और उसका फ्री भी हो जाए अच्छा तरह। मेरा जिस भी जंक्शन जगह होता है उधर मारना पड़ता है ताकि वो रस्ट निकालने के लिए। बहुत ही अच्छा है ये, बहुत ही अच्छा है स्प्रे है। आप घर पे रख सकते हैं, कोई भी चीज़ पे मारने के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। जिधर गियर रहता है या रस्ट ये होता है और किसी जाम वगैरह होता है, कोई नट बोल्ट खुला रहता है, तो हर जगह पे ये काम आता है। बहुत ही अच्छा चीज़ है वो।